मडगांवकार एटम बॉम्बार बसल्यात. ट्रॅफिक, गार्बेज आनी सिवरेजीचो हो एटम बॉम्ब. सत्ताधारी लिपस्टीक लायले सोबीत तोंड दाखयतात, पूण भितरल्यो गजाली आमी मडगांवकारांनी अनुभवल्यात आनी सगळ्याचे नदरेक मडगांवचे भयानक रूपणे दाखोवपाच्या हेतान बायक रायड विथ चिराग नायक. काँग्रेसीचे फुडारपण करपाक इच्छूक आशिल्ल्या चिराग दत्ता नायकान मिडिया मुखार मडगांवचे स्कॅनिंग केलें. मडगांवां 30,000 लोक रावतात. 23,000 मतदान करतात, पूण मडगांवचो फुडार 1,600 लोक निश्चित करतात. त्या खातीर काँग्रेसीचो उमेदवार चिराग दत्ता नायकान स्टे इन मडगांव, सेव मडगांवची घोशणा केल्या. आज मडगांव केदोय व्हडलो मास्टर प्लॅन करप, कितेंय करप, मडगांव म्हणटा ते एका एटॉम बॉम्बार बशिल्ले आसा. सिरियस मुद्दो विच इज ट्रॅफिक, गार्बेज आनी सिवरेज. आनी हो आमी सिरियसली घेतले. हे कितें जाता, दिस इज हार्ट एंड ब्रेन. पूण कोणा दिसना, तोंड सगळ्यांक दिसता. आनी जे पळय आतां पावरान आसा, तोंड सांबाळपा खातीर लिपस्टीक आनी मेकअप लावन तुमकां दाखयतात. आनी भितरले कोणें पळोवप, तें आमी पळयलां. ते तुमकां कोण जर सांगना, तुमकां कळचें ना. हो एटम बॉम्ब एक दीस फुटपाक. आनी आमी गोंयकार, मडगांवकार आनी मडगांव स्पेसिफीक, आमी रावता 150 वर्सां जालीं कोमान. तुमकां दाखयता हांव मडगांवचे आनीक हो ऐका, बायक रायड विथ चिराग नायक म्हणून हो कॉन्सेप्ट येतलो फुडें. आज 80% मडगांवकारांनी गाडयांनी भोंवून फक्त 10% मडगांव पळयला. हांव तांकां दाखोवपाक सोदतां की म्हजे बरोबर बायकार या, तुमकां हांव 100% मडगांव म्हणटा कितें तें दाखयता. मागीर कळटलें तुमकां की बाबा हो इशू सिरियस काय ग्रांटेड घेवपाचो. आतां मास्टर प्लॅन आनी हे करून कसलोच फायदो ना. इट इज कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट. आनी हो मास्टर प्लॅन जो पळय केला, त्याचेर हांवें एक प्रेस बायटूय दिल्लो. तो कोणें इमोशन आनी सेंटिमेंट आशिल्ल्या मडगांवकारांक करुना. तो एक कन्सल्टंट भायलो ज्याका सांगला, ताणें AI यूज केला आनी तें दाखयलां. ताका कितें खबर आहा की आमच्या मनात कितें आसा तें. मिडियान विचारल्या राजकीय फुडारा संबंदांतल्या प्रश्नाचेरूय चिराग दत्ता नायक स्पश्टपणान उलयलो. चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह ह्या बॅनराच्या सामाजीक वावराचो हेत आनी फुडली मोखूय तांणी स्पश्ट केली. म्हजो पॉयंट इतलो की जे 5 वर्सां कंटिन्युअस मडगांव रावना, ज्याचो एड्रेस भायर आसा, ते एक दीस मडगांव येवन वोटिंग करून वता. हो एक व्हडलो मॅनेजमेंट. आनी वायट अशें दिसता की 30,000 लोक रावतात, 23,000 मतदान जाता, पूण 1500 आनी 1600 लोकूच ठरयता की मडगांवचें भवितव्य कितें तें. सो हाजे खातीर म्हजो स्लोगन स्टे इन मडगांव, सेव मडगांव. Are you the next Congress candidate for Marga? I cannot. I have joined Congress. They have given me opportunity to join a big party, national party. पुढे लीडरशिप ठरयतले. The leadership will decide. कळ्ळें न्ही. So as far as candidature is concerned, the leadership will decide. I have joined the party. हाच्या मुखार काउन्सिल इलेक्शन येतलें आनी ताजे नंतर असेंब्ली इलेक्शन. तुमचो रोल कितें आसतलो? ऑफकोर्स काउन्सिल मडगांव 11 आमकां वॉर्ड लागतात. आमचे 40 बूथ आसात. सो माय लिडरशिप हॅज टोल्ड मी की लुक इन टू द 11 वॉर्ड्स, लुक इन टू द बूथ्स. आमचे जे पळय बाकीचे काँग्रेस लिडर आसा मडगांवचे, इन असोसिएशन विथ देम, वी हॅव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट द पार्टी डज वेल इन द अपकमिंग इलेक्शन्स. तुम्ही पार्टीचे मेंबर आहात, पार्टी तुम्ही म्हणता, तुमकां चिराग वा मारगांव हे सेपरेट अशें काडपाक ना. हांवें आज प्रेस घेतला म्हजे बॅनरा अंडर, चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह ह्या बॅनरा अंडर. मागीर ऑफकोर्स वी विल टेक प्रेस कॉन्फरन्सीस टुगेदर. दीस इज फॉर चिराग फॉर मडगांव. आनी म्हजो बॅनर जो पळय चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह, जो लास्ट 2 वर्सां हांव चलयता, जे ऑफिस ओपन जातले ते बी ह्या बॅनरा अंडर जातले. सो दीस एंटायर हो प्रोग्राम हा पळय, जॉब ड्रायव्ह जावं और आमचे हेल्थ रिलेटेड सगळे प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ समाजकारण अंडर द बॅनर चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह. राजकारण मिक्स जायना. राजकारण ना, पूण हांव राजकारणाचेर आयला न्ही. कित्याक म्हाका तें तुमकां घुसपावपा जाय. हांवें दोनूय सांगलां, हांवें कितें केलें तें सांगलां आनी कित्याक केलें तें सांगलां, आनी हाजे फुडें कितें करतलोय तें सांगलां. समज काँग्रेसीन बीन टिकेट दिवना, तूं इलेक्शन बीन कंटेस्ट करतलो? Leadership will decide. That leadership will decide. I will do my part as far as the
रोल इज कन्सर्न आणि वेन द लिडरशिप टेक्स द डिसिजन आम्ही काँग्रेस पार्टी बरोबर पुढे वतले. यू वी कॅन म्हणते एक आमचे एक ऑर्गनायझेशन आसा ताणी आमकां हेल्प केलो आनी तांचे थ्रू आमी मॅमोग्राफी केली विच इज ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन. आणि ह्या कॅम्पान आमी ECG केली. सो भरपूर रिस्पॉन्स आयलो. लोकांनी म्हणले की बरे तरेन हो एक कॅम्प घडून हाडला. हाचे फुडें आमी करतले पूण वेगळे तरेन करतले. एका जाग्यार न्ही म्हणजे एका व्हडल्या हॉलान न्ही, वेगवेगळ्या वाड्यांनी वचून थंय एक टेंट घालून एक गाडी दवरून प्रत्येकाक घरा कडल्यान भायर काडून आमी एक मेडिकल कॅम्प करपाचो ठरयला वाड्यार वचून. मागीर पावस जातकीर मॅरेथॉन हाजे पयलीं हांवें इन असोसिएशन विथ चोगले कॉलेज 7 किलोमिटर आनी 10 किलोमिटर मॅरेथॉन केल्लो आसा. हाजे फुडें आमी करत रावतले. आनी ऑफकोर्स स्पोर्ट्स अँड टुर्नामेंट्स, क्रिकेट हांव बऱ्याच व्हडल्या मळाचेर करता स्वता, प्लस खुबशे टुर्नामेंट आमी स्पॉन्सरूय करतात.